ଆଜିକା ଆକ୍ଟର ଗୁଟେ ଦେଖ୍ମୁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥାଇ। ଜୁହାର ଜେମା ସମଲେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଛେ ସବକୁ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଥି। ଆର୍ ମୁଇଁ ଘରକେ ଯାଉଛେନ ଏଇଟା ଆରୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଟେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଜୁହାରଟେ କରିଦେସି ଆରୁ ଆଗକେ ପଳେଇ ଆସୁଁ। ଆର୍ ଏଇଟା ଧୋବଲପଡ଼ା ଚକ୍ ଟାଉନକେ ପଳେଇ ଆସୁଁ ଗାଇସ୍। ଚାଲ ଆଗକେ ଦେખાମି ଆରୁ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଦେଖ 1,80,000 ଏଇଟା ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଟାକେ ଲେହେଟେ ଦେସୁଁ ଆର୍ ପଳେଇ ଆସୁଁ। ଆରୁ ମୁଇଁ ହେଇଥିଲେ ବିଲେଇ ମାରିଥିତି ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ପାନ୍ନାଗଡ଼କେ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ। ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖ ପାନ୍ନାଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ। ଆର୍ ଦେଖ ଏଇଟା କେନ୍ ଆକ୍ଟର ଯେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଫଟୋ ଫୁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛେ ଗାଇସ୍। ଦେଖ ଫଟୋ ଇଟା ଯେ ଦେଖ बापा मोर चाकरी पे गेली बापा। देखल तो गाइस केन एक्टर जे आर मुई बिली मारबार थिला बिलेई बोल देनी सॉरी। आरु गाइस इटा पान्नागढ़ रे गाड़ी के टिके धोए देसु। देखो इटा धोए धुआ देसु गाड़ी के आर पले आसु घर के आर गुटे ब्लॉग थी मिलमा। बाय बाय गाइस। आजिका एक्टर गुटे देखमु बोलिकरि मुई भाबि नेथाई। जुहार जेमा समले वेलकम टू मोर मिनी ब्लॉग। आर स्वागत करछे सबको मोर मिनी ब्लॉग थी। आर मुई घरके जाउछेन एइटा आरु मंदिर गुटे एइटा देखो गाइस जुहारटे कर देसी आरु आगके पले आसु। आर एइटा धोबलपड़ा चौक टाउन के पले आसु गाइस। चलो आगके देखामि आरु एइटा गाइस देखो 1,80,000 एइटा गाड़ीर कंटाके लेहेटे देसु आर पले आसु। आरु मुई हेतले बिलेई मारथिति गाइस। देखो एइटा पान्नागढ़ के पहुंची गनु। पान्नागढ़ एइटा देखो पान्नागढ़ को पहुंची गनु। आर देखो एइटा केन एक्टर जे सब देखाई दउछे। फोटो फुटा वीडियो भुडा सब दे दउछे गाइस। देखो फोटो इटा जे देखो बापा मोर चाकरी पे गेली बापा। देखल तो गाइस केन एक्टर जे आर मुई बिली मारबार थिला बिलेई बोल देनी सॉरी। आरु गाइस इटा पान्नागढ़ रे गाड़ी के टिके धोए देसु। देखो इटा धोए धुआ देसु गाड़ी के आर पले आसु घर के आर गुटे ब्लॉग थी मिलमा। बाय बाय गाइस।